वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं एटा चिकेनर रेसिपी आपनालोकर लगत शेयर करब लैसो। चिकेनखिनिते निमख हालधि जीरा गुड़ी धनिया गुड़ी और अकणमान चिकेन मसला और लगत दही दी पेलाय मैं मेरिनेट कर 1 घंटार कारणे राखि दिसो। एफाले मैं पियाज काटिसो और आलुखिनि धुनियाকৈ काटि लैसो। पियाज आलुखिनि कटा हो गल। एतिया मैं पियाजखिनि चपारते चप कर लम। हातेरे जेहेतु इमान मिहि करिबই নোৱাৰো एकाৰণে मैं चपारটোতে बहुत इजी पाওঁ। और इफाले गरम मसलार कारणे मैं अकणमान जीरा इलाइची और अकणमान जालुक लैसो। এইখিনি एक्सट्राके खुंदी लम। इफाले तेल गरम करी तेजपात दिसो और पियाजखिनि धुनियाকৈ भाजी लैसो। पियाजखिनि गोल्डन ब्राउन होवाলৈকে धुनियाকৈ भाजी लम और मेरिनेट करि थोৱা मांसखिनि ताते दि दिसो। मसला जेहेतु प्रथमते व्यवहार करिलो पिছত मैं एको व्यवहार नकरिलो और मैं लाल मिर्च बा जलकिया पाउडार व्यवहार नकरिलो। सरू छाली आछे जेहेतु और मांसर आलू बारू आपनालोके खाइ ভাল पायने मांसर आलू कोने कोने खाइ ভাল पाय और एखिनिও मैं धुनियाকৈ ढाकन लगाइ 15 मिनिट मान समय भाजी लम। एफाले भातो पाति दिलो भातो रेडी हो गल। मांसर পৰা लास्टत तेल बिरिङिবলৈ লৈছে। देखिছেনে कालारটো बहुत धुनिया হৈছে। चिकेनर कालारটো নিজৰো এটা जितु আছে हेखिनि পৰা আহিছে। रঙा मसला दिले बेसी ভাল লাগে কিন্তু পেটৰ কাৰণে অকণমান অসুবিধা হয় আৰু মই গৰম পানী কৰি ৰাখিছিলো যে হেখিনো দি দিলো আৰু অকণমান শুকান গৰম মছলাখিনি যে হেখিনো দি দিলো। এইখিনি দিয়াৰ লগে লগে যে ইমান ধুনিয়া এটা স্মেল আহিছে আৰু লগতে ধনিয়া পাত কেটামান কাটি দিছো আৰু লাষ্টত 1 পিস বাটাৰ কাটি গেছটো অফ কৰি দিছো। মোৰ চিকেন ৰেডি। আৰু এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছো ভেন্দি আলুৰ ভাজি। ভেন্দি আলু ভাজি বাৰ আপোনালোকে ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰি ভাল পায়নে পিয়াজটো মই লাষ্টতে দিও। এইখিনিও ভজা হৈ গল। এতিয়া মই প্লেটখন ৰেডি কৰি লওঁ। চিকেনটো লৈছো আৰু ভাতটো দেখিছেনে ইমান ধুনিয়া কিলা কিলা হৈছে আৰু তাৰ লগত লৈছো ভেন্দি ভাজি আৰু ইফালে ভেবেলি লতা মাছৰ জালুকিয়া और इफाले पियाज और नेमु इमान धुनियाকৈ भातर थालीखन रेडी কৰি ললো। আপোনালোকে বাৰু ভাল লাগিলে নে ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগিলে কবচোন আৰু মোৰ পেজখন ফলো কৰি দিব। যিহে বতৰ হৈছে নহয় মোক নিজকে অকণমান হেপি ৰাখো বুলি ধুনিয়াকৈ প্লেটখনকে ৰেডি কৰি ললো। মোৰ ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব। ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বাই বাই।